Dorotal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, sadaja guru ngaji, sadaja tokoh masyarakat, sadaja tokoh agama, sadaja sasembaan sesangat badan kaula amul jagi ban moga imul jagin Allah wa nakhussu bidzikri wa ta'zim wal hurmah salirana simulja guru kita, panutan kita, sesepuh kita Eki kadinto Kiai Haji Fakhrul Razi Kamil sesangat badan kaula amul jagi ban moga imul jagin Allah tor sadaja para kiai selain saya tak bisa nyebut asma'na bangsa bangga tapi tak ngurangi rasa hormat dari badan kaula sadaja najukan badan kaula amul jagi ben moga imul jagin Allah tak lupa juga guru kita, panutan kita, sesepuh kita Ambon Rabu dak kakak dinto eki kadinto semulja Kiai Muhammad bin Kiai Solih saya sangat juga badan kaula amul jagi ben moga imul jagin Allah sahibus sa'adah was surur sahibul bait eki kadinto Nanda Siraj sareng Nanda Hamidah sekeluarga kadinto sadaja najukan badan kaula amul jagi ben moga imul jagin Allah tak lupa juga Jamiyatul Hadra eki kadinto Al-Banjari saya sepoi sareng Ustadz Kusrini sareng Ustadz Ismail sadaja najukan badan kaula amul jagi ben moga imul jagin Allah tak lupa juga aparatul pemerintah utamaipun Bapak Kepala Desa setempat sareng sadaja perangkat-perangkat epon eki kadinto Saudara Abdul Basit sareng mantan Kepala Desa Tamidun Bapak Haji Masduki sareng Bapak Sukrono sadaja najukan badan kaula amul jagi ben moga imul jagin Allah tak lupa juga ajunan sadaja para undangan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sadaja badan kaula amul jagi ben moga imul jagin Allah langkung dimin ngiring dan kaula sareng ajunan sadaja sebagai hamba Allah umat Muhammad umat marhumah patut pantas layak kanggo nunjukake puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin dak kajenipun Allah subhanahu wa ta'ala karena sekadima pada saat malam mangken dan kaula ajunan sadaja bi taufiqillahi wa inayatihi bisa bermuwajahah bisa bermujalasah bisa duduk bersama nang combok nataretan sirat eki kadito menghadiri undangan sahibul hajah tuan rumah sekeluarga dalam rangka dzikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus guntengan putraipun sekaping 2 separingi asma Hidayatullah Adib As-Siraj dengan harapan moga-moga badana perpanggian malam mangkin panikah apa tak banyak manfaat faidah dak kabupaten kaula ajunan sadaja terutama dak sahibul hajah tuan rumah Nanda Siraj sareng Nanda Hamidah mantar betul-betul oleh syafaat epon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra nasib salamatin moga-moga paringan lanjang umur sareng Allah subhanahu wa taala dan moga-moga rezeki anak salih saya bisa menyelamatkan abad natibi benereng sepuluh nada tasaki nang itunya lebih-lebih bagi nang alam akhirat amin Allahumma amin Allahumma salawatullah ma'assalam moga-moga tep-tep ia toragina ibanjirigina dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in sampai dan kaula ajunan sadaja saya hadir pada saat malam mangkin moga-moga ulia rembesah rahmat salam ibn Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kenakan kaula ajunan sadaja khusus tuan rumah sekeluarga mantar jadi orang yang selamat mantar jadi orang yang teka hajat siapa yang ridha Allah lebih-lebih pagi nang hari kiamat yaumal mahsyar kenging syafaat pertolongan pembelaan ibn Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga Allah asaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih pamausan salawat zikir buru si ampun ipin-pin sareng Jamiyatul Hadra Al-Banjari moga-moga sami-sami masuk ke Allah
Moga-moga sami-sami katerima ka Allah. Moga-moga dan kaulah ajunan saja yang kebal sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ajunan saja sami-sami beten kaulah mulya iki. Mak ujenar ya kana. Oper dupana kana. Alhamdulillah. Ampun para satahun saya mana COVID-19 ampun sobung. Bahkan MUI Kecamatan Gapura karena narasumber hari ampun ibu kak juga perpanggilan saben bulan mun saben masya Allah. Dan kaula pengajian segagal telopolo beluk panggung jampo COVID-19. Coba kalikan satu panggung 1 juta. Geldu. Tak telopolo beluk juta. Saya nganan mau bahasa foto ya. Aduh, capok COVID kak ada. Biasanya arokok Surya, biasanya arokok Jisamsu, geger arokok dahil kana. Selema ibu. Bola la palang. Ya Allah ya Rasulullah. Kinten alhamdulillah saya mangkin nika full sabulan Maulid, bahkan kadang samalam kula ngalak 2. Saporana kula lakar tak pate ngalak 7, lakar biasa ngalak menceng. Biasa ngalak menceng, tak biasa ngalak 7. Tapi datu karena benisaro. Ya ada yang tamburuan. Alhamdulillah. Kalau ben taufik pun Allah Subhanahu wa taala dan kaula bahkan mulai sebelum bulan Maulid terus-terusan kadang saare ben samalam 4 kali. Nika malam mangkin kanto laguna mari zuhur ka badur, laguna malam mari maghrib ngejana pangajian nengi pendopo Kacamatan Gepora Pak Camat ngonceng kaula padahal pangarana malam mangkin keng andina nanda si raja sareng hamidah sainggena diundurkan ka laguna malam nengi pendopo Kecamatan Gepora. Mari geni mangkat pole langsung katungke gerus kana aram gerus ongkuan njungkuan hari Senin terus mari zuhur kata pote sampai malam Jumat sabek ningi pasar Bengkal Bengkal roleju iya kana cek nyerek selain gelu barokana Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dan kaulah ajunan saja bisa abul kompol pada malam mungkin panikah saja namantar oliari doaipun Allah Subhanahu wa taala saja dosa mentari sapor asarang Allah Subhanahu wa taala mentari paringan selamat dan kaulah ajunan saja nengitunya lebih-lebih bagi nang alam akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Ajunan saja sami-sami betul kaulah amul jeki apa sih mak coba iberi ujian mun Gusti Allah Subhanahu wa taala seikocak corona lecek tak lecek lah tak tahu lah tak tahu je mana beda sing ngocak lecekan nikmati ongku kan sing ngocak lecek takut haram takut jadi dina sing ngocak lecek lah pokoknya langsung nyoon ke Allah mencari paringana selamat dari musibah dari balai. Amin Allahumma amin Allahumma. Sampai nengi Mekah Masjidil Haram pada bulan Ramadan segi buru orang salat tarawih nengi Masjidil Haram jaraknya sadepa itu pun orang bisa masuk bisa sembah yang nengi Masjidil Haram orang-orang saya tertentu. Contoh
imam Masjidil Haram, muadzina Masjidil Haram, pekerja Masjidil Haram, pengurus Masjidil Haram, itu boleh masuk. Meski atatan kebun Masjidil Haram mun bulan Ramadan segi buru tak bisa masuk gara-gara COVID-19. Jadi sampean tak ningku TV. Ningku TV paling ning RCTI. Ning Indosiar, ya kalau Saima. Kalau Via Valen, kalau Dewi Persik, keluar Anissa Rahman. Kenapa dia mak laju pada hafal. Ya Allah. Mana bini RTV bulan Ramadan sikiburu langsung ngalak ke Masjidil Haram. Jadi senggana masuk ke TV. Thank you. Ya Allah ya Rasulullah. Apa napa mi sabanika? Patut layak Gusti Allah Subhanahu wa taala abri bencana macam bencana ke negara Indonesia khususnya lendu COVID puting beliung mun lamba kan tak ada sebeda saben tahun mun bocor mun palang kok tahun 70 sampai 75 80 tak ada cari tanah angin barat akan desa mangkin tak ada gundan badana saben tahun ikocak palak tahun siapa nanya mai jere sana gunaan palak-palak si bereman pas saya ngocak bebini palak tahun nih aduh benih palak tahun balak tahun belai tahunan itoronaki mun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun samangkin Masya Allah kebakaran kebanjiran Masya Allah cema-cema belai apa-apa mik sapa nikah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adebuh lengi setong khutbatul Jum'ah iki kan itu ning bulan Syawal idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabim min indihi fas'alatin nabiyya ummu salmata faqalat ya Rasulullah ama fihim nasun salihun qala bala qalat kaifa yusna'u bihim qala yusibuhum ma asaban nas jawabuna Rasulullah bila jelas maksiat neng tang umat semakin jelas ratah merajalela perzinahan bengal ka orang tua alaben ka guru alaben ka kiai alaben ka metua nikah pun rata tak sebudu tak sepenter ilmu na tak manfaat tak barokah sehingga na itorone balai sareng Allah Subhanahu wa taala. Contoh perzinahan semakin sangat padang mari azina yungga kau tup yungga ka Google insaba ka Google HP Android ra habis raja tengku pun pola naro genak kana niku kitab bada tafsir Al-Quran bada i'anatul talibin bada fathul qarib bada fathul mu'in bada fathul bari bada bughyatul mustarsyidin bada ya tekos masuk kalobang beda ya agak je masuk kiri ya juga nabi biasa ningkur jadi ya saya made dengan balai jadi ya semada dengan musibah aduh gampang barana maksiat samakin niga tak usah cari ke pasar Tangbetang tak usah cari ke pasar Gepora napa boleh ke Sumenep tak usah dalam Roma maksiat malolo awi selfie kan tak ada gunana kan araba selfie la tak minta tapok colok na ring marajuri aja benih ring dina ring temeram ya Allah ya Rasulullah laki nalalakon nami jae lakoi ka beli paket marah sabengan tengana nikah tanda jek lakar dan kau udah sarang ajunan saja ya ngonceng musibah ngonceng balai ngonceng lentu dak Gusti Allah Subhanahu wa taala karena ratana
maksiat. Coba ning Suramadu di Laok seneng Surabaya tengku jura bila cara sari bebeuna tengku. Aduh, masya Allah, mak tak tahu kok. Aduh, tahu para anak-anak tahu. Rosak akhlak ke manusia, rosak moral manusia gara-gara HP. Kocok mon orang kafir. Tak terserah, lebur ke HP silakan. Tengku gendim manfaat HP, gendim gunana HP, metorot sampian ben guna tong itong TV. Mun pola nangkok bini neguk gia, neguk HP Android gia, engkok tamburuan. Pola nabi depan Rasulullah, ini lagayurun, sengkok ria ahli curiga, ahli tamburuan, ahli curigaan. Wa ma min amri'in la yaghuruh la yugharuh illa manghusul qalbi. Mun bener setong ring laki tak tamburuan lopot wali senggung. Yang seman ka senggung. Aram seman ka senggung. Mun kau terus terang. Bila depak ka compok deki HP nabi ini etengku. Teleponan na etengku. WA na etengku, SMS kapi etengku. Ternyata saben malam itu nagi kapan tengku dapat kamu kau HP nah. Ternyata punten alhamdulillah tak ada gambaran apa-apa, tak ada WA na, tak ada panggilan na. Saking ini hati-hatanya, mun hapus. Aja apa? Nah, tora anak kapor. Tenging sampean duh ya Allah. Kau udah terus terang. Pengajian Mekasan sampai pasongsongan. Kalau namun samakin kau udah terus terang karena abu ampun tua. Mana bisa jauh kau udah tanda bener. Sampai banyak sejong-jong daerah Bungkeng, Topiru, Tanjung Bumi, banyak aku. Keng maaf. Menbolana tak usah cari ke Tanjung Bumi. Malam pun apa gini aku nunggu. Datang dari pengajian, dari tas motor. Pokok setengah tung malam berdoringa kentel saleber gen kayana obuk na panda kapan semak roh jekun-jeken ning ini nah anggunangku soso masyaallah jangan kok lalaki marina asoso agun jekre ajuk-jeken ini kan tak terugian kok benih malaikat karena aibr tak aja masih duki ngimengi api datu gitu Pak Juto, api datu Pak Juto, si Mas Tuki mengiw, alhamdulillah, wah, ada jadi Allah, ya Allah ya Rasulullah, ibuntan menceritakan umur, amin Allahumma, berarti maksiat merajalela, maksiat ratah. Tak desa, tak kampung, tak kota. Saigana Gusti Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan mataron musibah mataron balai mantare barengan salamet kengke muslihat dan ada bu punten ke Zubaidi manabi Madura salamet karena ke Muhammad Khalil Bengkalan lambut jaya pun nulis mim tatelok mim setong Makkatul Mukarramah mim kaping 2 Madinatul Munawwarah mim kaping 3 Maduratul Mubarakah Madura Japo berarti mandar oleh doana para wali pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma sehingga selamat dari musibah selamat dari ujian pada hajat dan kau dasar ngajuran satu aja nengidinya lebih-lebih pagi dengan alam akhirat amin Allahumma mantar oleh syafaat epon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kau ajuran satu aja akati si ampun edabuki nengi tiba arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram ya Rabbi nakhtim bil musyaffa ya Rabbi salli alaihi wa sallim dan kau lihat sareng ajunan saja
nyuun syafaat ka Kanjeng Nabi, nyuun pertolongan ka Kanjeng Nabi, ibadah peringatan Maulid Nabi pada malam makin paningga maca salawat dek Kanjeng Nabi, lokolokeun ka Kanjeng Nabi berarti cinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantar pada paratu ka Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sambian ben kaula sebutan asmakna Kanjeng Nabi berarti lebur ka Kanjeng Nabi, karena setong orang beda bareng kaleburi mesti lakoy sebut bareng kaleburi. Contoh lebur ka sape sono si kacareta, lebur ka sape kerap kacareta, lebur ka mangolah bet kacareta, lebur ka Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi kacareta. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim nih katakan. Makanya bada ulama adabu sampai jadi orang ria seekaleburi mesti banyak sebut, mesti banyak kacaca arapa lebur. Jadi moga-moga dan kau dak jalan saja pertemuan pada malam mungkin jadi tanda cinta aba dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang cinta ke Kanjeng Nabi, orang lebur ke Kanjeng Nabi, jelas ejamin syawatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Teroleh sargan Allah, teroleh rahmat Allah, teroleh pangapuran Allah, teroleh ridhoipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, setong ulama adunging setong kitab mentera dadi orang salamet dunia akhirat re sapa bayi kana sapa bayi ya laju paling sakuni telok anggota kudu ijaga, setong mata, dua colok, telok ate paling sakuni setong mata jaga dari nengale barang saya tak iri Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga sampai barang cetak iri doi Allah ipatangale ka orang lain aurat jok buka ka orang lain, jok patau ka orang lain. Deng kadang beda setong daerah setong kampung asa-asa aring bareng lagi bini ningi somor benih ningi dinak njok itu murah Mekah sih banyak somor setong lagi bini siapa bini ya sosok nadal pendalan nyaman gerdep asa-asa selake naik pada njona apa marah riha lah marah telur kamu jona benedina temurah Mekah jadi yang ada dengan lendu ngeding kebir ya ngeding badat ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah nyon jauh dak kajur pun Allah subhanahu wa ta'ala. Haram tak haram? Haram karena larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tore nyari cara lain. Sebab ini nyaman sasa adep kedepan ngambil saki mek. Angkep mek kalau kelura. Adep kedepan mana dia? Ngabis sambil engke kok ya engke. Lah ketika jadi sabab perzinahan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah dak kadirpun Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kudu pangabas dak kabarang jadi oleh ridhoipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ngabas Al-Qur'an Yasin wal Qur'an lagi minna kalamul mursalin ala siratal mustaqim. Ngabas Al-Qur'an, ngabas orang tua, mama embu, kai endu bi'aini rahmah, kalaben mata pandangan nisr, kalaben mata pandangan kasih sayang ka orang tua. Orengan di anak kesak nyontoaki lambe epak na benembuk na ieu marajorogia sirat hamidah marajorogia na lambe epak na benembuk. Makana saya ingat ring tua sampai tangkolangi, ring tua potu hormati, ring tua wajib eladin. Bahkan beda ulama ada ring tua lamate beda alam kubur
entare kuburna embuk lah mate di dalam kubur entare kuburna embukna lebih-lebih malam Jumat atau hari Jumat karena betul jadi ya malam Jumat atau hari Jumat aziarah ka kuburna mamak na benembukna pada ben haji ka Baitullah kenjerena dari rajana ganja. Berarti birrun lil walidain ngabek teh dak orang tua dua sampun mate bade dalam malam kubur sedekah kereme Fatihah kereme tahlil kereme yasin bunga orang sebade dalam malam kubur lebih-lebih iki panika ring tua aduh kau ring tua na alaben kau ring tua na amuso na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas adabu ring tua rebede telok cetong ring tua dibi dua huruf telok matuah dek cangkolangi jeresnya mah guru dek cangkolangi jeresnya mah ring tua dek cangkolangi jeresnya mah tua patoroan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampian ben kula mentro dadi orang seontong nang dunya lebih-lebih pagi nang alam akhirat amin Allahumma tak banyak beria ring laki kala kasih bini ring laki kala kasih bini sebini itorot embuk nak icangi embuk nak lapar mamak nak lapar bini nak kenyang orang ngajar gelak je masih tu kira masih songot marajeria benar ini kan takok kau ya dinja dan kalau terus terang pernah bangki masih duki kak dintoh sareng Megawati Demam Megawati benar Jina tanya Aki Kulit dari di mana Mbak Naji dari kuburan kento kiai alhamdulillah tepat malam Jumat hari Kamis asar jadi berarti dari zuhur hari Kamis berarti ampun masuk Jumat orang mun mate mari zuhur hari Kamis berarti mate malam Jumat atau hari Jumat tambahan ziyadah dari Allah subhanahu wa ta'ala jaga nak laju kaburu intara kakuburan Nabi Muhammad Khalil laju kaburu intara kabujuk Ampel kabujuk Disak kuburan nama makna tak intare kagak bae pamakena embe pangwani embe ya Allah ya Rasulullah benih tak bagi aziarah kuburan Nabi Muhammad Khalil silahkan entare ziari kuburan salihin kuburan para ulia entare keng kuburan makna saya ingat kuburan mbuk saya ingat saya mangkado saya mobil pak mobil bodoh sapolo mobil rombongan kakap iki be tempe iki be nasi iki be tahu iki be gedeng mata iki be aing iki be Allah motor rata kelar jalan gue sih entar apa duk beraya njak bener yang dinak benih ring temora Mekah semak kalorong ya Allah ya Rasulullah empon sedeng depak kaki Muhammad Khalil Bengkalan ada bu arapa abe nadan nak jemas duki kuburan nepak naragel lu intare wah keng tak ngiding jadi saya kuburan orang tua geluh sampian ben kaula malah jadi orang yang selamat dengan itunya lebih pagi dengan alam akhirat karena mata pangabas orang tua dua kalaben mata hormat ngabasaki Al-Quran cek ngabasaki arwah mula kowe pangabas arwah karabeng yon bola nanjok Medina tibi abes sakapieun laju saking karabeng ki haram karabeng ongguan tak mangker cek ko si marah jero marah colok nasiongan aduh ya Allah aduh tak etengku tak nyaman etengku marengis aduh demam kali benar ya Allah pohon setong
sengak matah pangabesakim bareng se oleh ridhoipun Allah subhanahu wa ta'ala mentera alia swargapun Allah subhanahu wa ta'ala. Dua colok sengak colok pak zikir ke Allah cek pak aja coba na orang lain sebanyak terjadi aja coba na orang lain bila gabai terutama babine genteng panteng kalam bina pas ngocak setong kasetong jarwa tak adun jak kalam bi jarwa pajalan namara etek iku kadang abek natibi pajalan namara dero mak orang lain dek gojak aduh bila pada gabai salinan nasaare 10 kali kok kalam bina to nikah 1 juta ra. Iya men edir ya bendenan gelura banyak pesena mon seguna naik ben meja kana kala mengi kana naudzubillah tsumma naudzubillah makanya saya dadi orang bini mun terus salamet terus adi keturunan semapan colok na ampet cek pecah repet cek leburnya ke atena lake cok laku aca-aca atenggion ben selake cau aca-aca betenggion ben selake jarang nikah dari dimma beuna er umpamana kelura ngencem ya dari dimma beuna er dari cantik beni marah gini ga nyote dari cantik beri ya dari cantik mun pula nata atokar saking suara atenggion ayo mamraatin rafa'at sautaha ala sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'a alaihi syamsu ring bini tak usah atokar tak usah pegel ka laki tapi suara atenggion nada naben laki maka jariak elaknat ebustomun orang salam kangkui masuk ka neraka naudzubillah tsumma naudzubillah pon benreng bini panika bisa menentukan andi anak bagus andi anak mapan tergantung dari orang B dari embuk karena embuk tempat pertamaan canang bulan embuk agen duk pas terus du pak lekor bulan nyosoe berak kana jadi tergantung dari embuk mun embukna bagus tak lentek-lentek tak mau rala enteng anakna bagus contoh Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi dan rasul arapa Nabi Ibrahim remadati nabi dan rasul padahal apa nak kafir siapa Kanan nah ulama ada bistong kitab bahwa rajin Nabi Ibrahim tunduk ke Nabi Ibrahim mapan ke Nabi Ibrahim aladin ke Nabi Ibrahim taklak mencelak mata ke Nabi Ibrahim sehingga putrana dadi nabi ban rasul mun putra nabi lewendika jadi ngelakar bini na sambil lagar carepet malarat jadi anak tepak naudzubillah summa naudzubillah karena kopianna sambian kopianna mbukna aduh bila mbukna sambian aduh lentek-lentek bila suruh jadi anak tepak tak bisa bener embuk saya sangat menentukan ndak anak botoh karena embuk saya ngandungi sangang bulan embuk nyosoe pak lekor bulan benca terusah sampai jadi anak dewasa sengak benering laki guna nyare pakan nyare nafkah makanya seandi jasa paling banyak jasa nikah embuk setong embuk abri mani 2 embuk abri darah 3 embuk abri daging 4 cuman mani malolo berarti 3 kali lipat bektena anak kauring tua bini edem kapakna benih pakna soro kamu so benih tetap wajib takdim keng lebih-lebih embuk karena embuk saya menentukan sampean ben kula dalam mas sampurna saya mas sampurna hidayatullah adib asyiraj ini gimana terutama Hamidah
Siraj nyari nafkah, siraj nolongi, tetap pada wajib itakdimi, tetap pada wajib ihormati, sarang putrana malah jadi orang selamat dengan dunia, lebih-lebih bagi nang alam akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah ini kata redan. Itu sebanyak lagar jasa nikah dari embu, jasa dari orang tua laki nikah setong mani. Kau tuh kayak ngai, jadi naman nih, cek ngar pada, tika jadi naman nih, Cimas Duki jadi naman nih, Cimusamil jadi naman nih, Pak Juto jadi naman nih, Sirat jadi naman nih, Sekalam Pimira. Ya pada bayi, Bupati jadi naman nih, Presiden jadi naman nih, Gubernur jadi naman nih. Polisi ketiraman nih, cegal janggal. Coba cek saya tak jadi sampean ben goleman nih nah. Tadi yi sabek kapereng pasoon kibe ka pasar. Mani siapa meliah? Makanya aja ngarsongar ya. Guna dadi apel kok si ajondan lah kok si masya Allah. Dema apel. Maka saya nggak ngerti. Tadi ustad, tadi kiai biar dok emak aji Zubaidi tiga jadi nama nih ben sampai setong. Manusia nih gak kalah ke hewan, wallahi kalah ke hewan. Coba sampai saat sama gini gak sampai nih gak kandeng. Jalan dong ika marlo, ika lak dari tanang, iki bekas sabah, iki bekas tegel, ika dulan do. Coba tanya kali bunda. Siapa ngoro ada yang nakal ibu? Ayo jak ngarco ngarak. Ani kota yang nakal ibu na, ani kota yang nakal Zubaidi. Tada beci kakapi berarti manusia tak andi kajajaan sama sekali. Kajapun orang yang iman, dek kajian pun Allah Subhanahu wa Taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Detik kiai pagenteng akhlak. Dadi nak andi jabatan pak bagus akhlak, dadi camat pak bagus akhlak, insyaallah dadi orang yang saya selamat nang dunia lebih-lebih bagi nang alam akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mantar moga hamidah sareng siraj bisa paringi kemampuan sareng Allah Subhanahu wa Taala kanggo adidik putra-putrana dak kajalan jadi disebab oleh ridhoipun Allah Subhanahu wa Taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Gelak lamare beri apa? Beri matuh setong kitab ajalah sakit mon andi anak ge dalam mana pak polo atau lebih tak masalah mon kalau baik beri nis manis mon nemu matuh arapa cacana male bagus akhlak ke male mapan tengkana male mapan sopan male sopan ongku male genteng male manis karena kitab kasih fatus saja surat tak jengkel anak aja yang lakukan orang tua anak tak becus tak bisa bener andi anak ke kain ya ke kana si lempoh menros-koros rompui buluan di nak dia dosa apa nerima mata sambil di TV kasok-kasokan ambil melai kaki kak guna 400.000 ya dalas tak ada apa nah tak asal sambil kotu umur 3 tahun 2 tahun sempurna bagus sambil di TV oleh bagi kiai oleh karena ada bunda Rasulullah sehingga tekinga anak daging ngake kana anak abek nah kudu bagi ka orang sing bagus-bagus iya kiai tapi kiai sebunga iki kae kana ibri keka mun kiai tempon andi parlo mun tandi parlo lah haram yo nghuan sambi ake ka tepak coba pikir mbi setong berempa belencena lah cutuk kalau token mbi setong kain to kiai dadi kiai parogi ya coba nyambelin bik setong belencana berempah mentolo juta ya bi cuman manyaman pola nabri bik setong haram rogi kiai apa boleh pas tak andi parlo santre tado jan embeh
tak tolong nikmate mun mate katempuan keka masalahna ayo patebak-tebak pajernak-jernak beria mun akeka ka itu kiai berencana 3 juta nang tenang jeng-jeng kiai na ari ya jeng-jeng laib kan mun juta ada apa-apa nah jadi ngereng dan kau udah sareng ajunan saja terutama Habidah sareng Siraj mantar andia kemampuan kanggo ngekae anak-anak nyamae Pak Bagus siapa nyamana Hidayatullah petunjuk dari Allah maknana Hidayatullah adib ahli tata krama ahli sopan mantar asareng maknana amin Allahumma As-Siraj Damar siapa sih tak butuh ka Damar kana siapa nyamai aja kana mak kang tokang geluk ra tenungguan artinya sirat gini ga kasih nyamai abri 20 juta orang haram deh njok ungguan bening kok kana gonteng makna Hidayatullah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adib ahli tata krama ahli sopan tengku buka kamu sah As-Siraj Damar siapa sih tak butuh ka damar lampu siapa sih tak butuh ka lampu mapan bagus apa Nasiraj Hamidah terpuji mentar pada aban nyamana amin Allahumma pon abali boleh ka colok sehingga andi colok kudu padzikir ka Allah cek pacaca coba nak orang lain mentero oleh surga pun Allah Subhanahu wa taala pon kari ate 2 kenah pada 2 mata 2 colok 2 lakona adzikir ka Allah cek pacaca coba nak orang lain ningi ate 2 setong cek dengki ka orang cek pegel ka orang aduh ini kasih malarat sehingga jek tengki ka orang jek pegel ka orang tengki ka orang kan ate arah apa mak tengki lako paju pangajenna terus daganganna banyak pesena saya tengki mung tapalang nyari seher ini patiana teka apa yang masuk ke dalam tabuna na'udzubillah thumma na'udzubillah nyonjo ka Allah mangkana tokang seher bejeng tak taremah kajebana ambuh wallahi tak taremah bejeng orang tukang seher andi ilmu seher ki andi niatun ikun agi ya coba abajang usalli fardhu dhuhri rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tak masuk ke Allah dari coba na orang tukang seher pola nak terus serang terjadi kakak ulen nih kan jadi dia boleh kan tukang seher bodoh setong kanca nukun nengi Jakarta karena bodoh saingan saingi toko naik saingi baru naik saingi dateng kacompok sandi kaitongnya tak langkung kiai berung sianyar semolongi abdina menter tak paju nyona syarat kiai itu tinggal dengan tukang seher beri yo mak guna karbo debi benih marah nikah seonak jika Allah di debi naman tertep-tebah di debi nah hasil lah badan apa junah menter jadi rizki sebarokah menter jadi rizki sempurna cek nyona ki orang tak celat geni kau pada na tukang seher kia benih ngedin toh ibu benar langi na'udzubillah summa na'udzubillah tinggu ada tukang seher beri benih mana gini betul apa tengki boci gelu bodoh orang laku baju pangajenna bila mangkat motor pote demak aja rasa kongko aywa iri kena jam kok yo kongko itu ya beda tak nyebut orang enggak tak nyebut orang masih penting lah beda tapi kadang lagu kabeng kau tangga obang tak malu ya Allah ya Rasulullah saya ingat cek sampai tengki kau orang cek beci kau orang karena orang tengki kau orang nomor setong pencerna amal ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala nomor 2
siksaan alam dunya tedu ngata ngede lu ngide jek ing pola nata tanggana beda sekelar mele motor tabukna bere tak tanggana kelar mele sepeda motor tabukna belenek tak nyaman kau di alam dunya orang ngontengki kau orang kabeh Gusti Allah sing ngatur, Gusti Allah sing beri darajat Allah. Nahnu qasamna ma'isyatahum, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Debun Allah sing kok sing bagi rizki na kabeh beda sesaria beda sesaria beda sesaria cek saling katengki bila tengki pasti menimbulkan permusuhan amoso pada Islam mata oleh Kanjing Nabi tak pernah amoso benta tanggena benda belena kajabana Kanjing Nabi soromon Gusti Allah kagoi perang mun tak soruan dari Allah nengen Kanjing Nabi pengkal copai paberem Kanjing Nabi nengen itulah Rasulullah sampai dengan Al-Quran berdebut laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah Kanjing Nabi dia bercontoh sebagus Kanjing Nabi bukti cek bercontoh sebagus setong bekto Kanjing Nabi ajalan ben sahabat Abu Bakar entara kapal perangan depak kapal perjalanan pas Rasulullah ada ke sahabat Abu Bakar jika itu Kanjing Nabi kaula pelka kaula teroka aing aduh tak dinto jauh compok Kanjing Nabi jauh compok Rasul bedebek semak tapi ka itu kafir sarta bini lagi ngiring kakak disa tereh mangkat entar kabengkona setong orang babini kafir entare mun Kanjing Nabi njok benini maani Kanjing Nabi depak kadel mareng kafir kabengkona reng kafir assalamualaikum waalaikumsalam ngering alungku panjenengan saya Muhammad iya bu ngering alungku beda pun apa kayak itu Kanjing Nabi yang njok kayak engkok kuntero minta aing pelka engkok nginumah ya Allah orang kafir rasopan kana kalambina mapan sarung ngamapan jilbab mapan benih matao sosok kan kadang sosok ibatao katamu iya tamu iya tepak kaji Zubaidi julit karena haram julit entah julit sopan ring kafir ring kesalahan ring kafir sopan pun aing kok pelka debun Rasulullah manabi aing kento sobung Kanjing Nabi mangken nyari kata tangga mangkat kata tangga minta kata tangga nyari kata tangga nah di situ penting kata tangga ada tetangga menikah ada kepentingan nah tak ada tetangga menikah ada manfaat mesti andika manfaatan bang sebang andi kelebihan bang sebang andi kekurangan bang sebang jeknya mana manusia pun ternyata tak nemu aing pas ngocak tuan rumah marwah dan kau le andi susu sakoni Kanjing Nabi ya toraki ya keajunan iya bu ya toraki ke Kanjing Nabi sedeng ya toraki Kanjing Nabi syadu pelkak roh tak kasokan ada paringaki ka sahabat Abu Bakar nikah panjenengan Abu Bakar ada punten panjenengan Kanjing Nabi punten panjenengan Abu Bakar punten panjenengan Kanjing Nabi berarti pimpinan ingat kah bebeena Satia sebanyak jadi pimpinan pelkok beda tada kau terus terang beri beda Pak Camat kajompok sehingga Pak Camat matoro agepora para kiai para masyayikh sehingga tak dimi hormati ya karena kiai pakun ika buto bila bayi nikah kepemimpinan Kanjing Nabi benih pas laju ngalak soki dibi ngalak kenyang dibi bunten tapi sahabat Baba endah punten panjenengan Abu Bakar punten panjenengan Kanjing Nabi punten panjenengan si ada Abu Bakar punten panjenengan Kanjing Nabi tak laju patoros ya Allah ya Rasulullah artinya tahu sama tahu saling hormati beri ya
Jadi bila bareng ki maraganika, bila kanca maraganika, lapar pada lapar, pelkak pada pelkak. Mun bareng ngatro bari-bari torot, tepak kasupir rengkok. Ulalalala. Saben ngisik pengajian. Lengi Pamekasan, ternyata kiyaina pengasuhna Andi Kafi. Kafi. Billahi. Lah, atanya kau lega kiai. Katipun apa kau untuk kiai ini Kafi rajunan. Pasera saja ke. Laki pun apa bini? Bini saja ke subidi je Kafi. Aduh, paseraan gitu. Ustadzah. Aduh, alhamdulillah. Ngereng kiai abdi nanya perah kau untuk kiai. Kafi ajunan. Mengiring. Lestari pengajian deki. Ering. Pon, mari pengajian. Ngojak ka sopir, ayo nyeper ka kafe ning gua ustadzah ya. Tunda. Haram tanda. Ampun kiai adina takoke telepon nyai. Jarang lakar mon sopir gini ka. Bila kula jalan mesti bini kula tak pernah nelpon kula. Pasti nelpon sopir. Dapat gendi mah. Tuh. Begetak lagi. Pas abinya boleh. Muntak nyap-sap ka jedungnya. Ya Allah, ya Rasulullah. Hon. Tak bisa kompromi kau. Sopir tak bisa kompromi, tak bisa semai, tak bisa rembagi. Ayo ra, sakit jelek. Ampun nyono sapora. Ajunan lagu malam pengajian. Takok lempo takok bayar ben takok telepon menyai. Yalah, burung. Depak ka dalam masjid isu mendem ning taman bunga, juta ke bahir aulang. Aulang ke bahir, ngocak ka sopir, ayo ambu lu, ngabes ke bahir, ampun nyono sapora, ria sopir mapan, haram mapan kan, munci mas duki Pak Mas Hajir ya, ayo, oke bos, ya Allah ya Rasulullah, jadi ketika kancah ala kau coba sampeyan ben kula wajib alang langku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kancana, jaga binina, jaga keluargana, jaga anakna, jaga tetanggana, jaga kancana kabeh. Jak sampai pamasuk ka neraka alias kudu ajari abajang. Saya ngajak sampai pegel kaoreng, saya ngak Athena ajak sampai andi tengki kaoreng. Nah, pegel kaoreng nih kasih bro. Berarti tong sahabat, atanya ke Kanjeng Nabi. Banyak nih kitab kenika, kayak muslih pun apa, kasih ada bu nih kitab lakar banyak. Berarti tong sahabat atanya ke Kanjeng Nabi nih masjid. Pasera kayak itu Kanjeng Nabi. Saya yakin masuk ke surga antara nakak dinto. Ya Arya. Oh, ternyata si kocak Arya wah, sahabat tak percaya karena model lah benih model swarga. Akhirnya dia tak percaya, sahabat gini kan, pas nginep kabung kona orang si kocak ahli swarga. Si nginep depak kabung kona sama lem benteng, kenika tedung ngerok. Tak qiyamul lail, tak tahajud, tak wirid, tak baca Quran, tak ada. Cuman kamar subuh baca Allahu Akbar. Mari kenika keluar. Tak usah wirid, tak ada wirid, tak ada qobliyah subhi, tak ada. Ternyata pas amit kenika sahabat kenika, kau le paling mana? Bemak burung tak kena boleh sampean ampun cukup. Sampean nika cak Kanjeng Nabi orang swarga. Kau lihat terus tahu kak ibadah sampean tengah malam. Pon apa atahajud karena Kanjeng Nabi atahajud sampai sokona Kanjeng Nabi bereh. Ternyata sampean tedung, mak sampean kocak ahli swarga men Kanjeng Nabi. Pas ajawab orang kenika, engki kau lihat panika mulai mukallaf sampai gen mangken tak pernah resana pegel kau orang. Malarat kana swarga malarat kana bendi tak pegel iampet lima bener tak pegel tegak Kanjeng Nabi pegel keng iampet sampean ben golek andi apa andi nafsu andi kapegelan keng pegel ka orang iampet tero ya swargaipun Allah Subhanahu wa taala beria saking malarat kana. Gini gak asaraan ben tahajud,
asaraan ben maca sholawat, maca sholawat kempang tahajud kempang Allahu Akbar. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud la a'budu ma ta'bud la a'budu ma ta'bud fahaddits. Cek tak hafal. Tebak apa hadis di Madinah. Nah, abagusan tak pegel kau ring. Gini kasih berak. Cek pegel kau ring, cek sedih kau ring, cek dendam kau ring. Mun dendam pagi abadi ka sampean. Nauzubillah summa na'udzubillah nyon jauh dak kajunan pun Allah Subhanahu wa taala dadi perkara tatelok ngering den kula sareng kajunan sadaja pada nyon dak kajunan pun Allah Subhanahu wa taala madar paringan gelar mata ngabesaki bareng seiridi Allah cek ngabesaki bareng cetak iridi Allah tolok kudu adzikir ke Allah cek aca-aca coba orang lain ate kudu cek tengki ke orang lain cek pegel ke orang lain muntero ulia swarga ibn Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bersetong sahabat atanya kanjeng Nabi ya Rasulullah dan kaulah cuman puasa bulan Ramadan cuma abajang selema bekto lain agak ditobunten tak pernah abajang sunat tak pernah puasa sunat bulan Muharram tak puasa bulan Syawal tak puasa cuma abajang selema bekto dan bulan Ramadan puasa dan kaulah sebulan suntuk masuk ke surga dan kaulah dawuh Rasulullah masuk ke surga. Aduh alhamdulillah neka umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambian ben kaula panika. Amin Allahumma amin Allahumma. Sampai kanjeng Nabi Muhammad adamu syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat sengkok pertolongan sengkok pagi ning hari kiamat. Nika kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi gocak sayyidul anbiya wal mursalin gustena para nabi ben rasul engke panika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaja umat se pencoleng se meler kor abajeng celema bekto ebe lamun kanjeng Nabi pagi lange atasan natete neraka jahannam ebe lamun kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbi salim ummati salim ummati salim ummati pasalamat umat abdina ya Allah pasalamat umat abdina ya Allah pasalamat umat abdina ya Allah cek patah bedecar nengi tete kak dinto ya Allah nikah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin na rahmatan wa fuddila ningi akidatul awam mak semak kita be nek kene kita be keng mandi bukti banyak saya tak hafal banyak saya tak tahu jadi ngiring dan kalau sarang kajuran saja andi nak foto muntero oleh sahabat kanjeng Nabi terus iya kocok umat kanjeng Nabi termasuk dan kalau ajuran saja nak potona sahabat ke lembaga pendidikan karena terus terang bedenengi lembaga pendidikan anak foto lebih bagus etembang ban badai bengkok lengi ki pondok alatin kiai al ilmu bita'allum ilmu ria kala ben ngaji wa barakatuhu bil khidmah barokana ilmu alatin guru cetong sahabat rambek pada zaman Rasulullah cetong sahabat nih kak terus-terusan ngereng Rasulullah terus-terusan berdiliman Rasulullah aladin Rasulullah mios asarin sahabat panika ning dekon-dekon Rasulullah aladin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan dateng kanjeng Nabi aduh sahabat bek nama lakot edung jadi ya mak nang jadi ya katibian bareng mabek nah Eki abdina demi ajunan kanjeng Nabi demi abdina malaikat bolong pagi nengi swarga pun Allah asareng ajunan kanjeng Nabi abdina alatin ajunan kanjeng Nabi abdina alatin ajunan kanjeng Nabi abdina alatin ajunan kanjeng Nabi keng terus murafaqatuka dan kaula terus along bolong asareng ajunan kanjeng Nabi nengi swarga alatin guru alatin kiai napa boleh guruna banyak manfaatnya banyak barokana contoh kira Sidi Legung kira Sidi tak sabar empang ngajine ning Mekah
kasih Ismail debu nabi saya mare Safina terus kenapa Jurumiyah mari gini kakuber kenapa ma'alim hormat luar biasa panguan mun Syekh Ismail banyak najaran pak empak bagi kakek Rasyidi kabeh tanya lagi bada putra Naisa yakin tahu kacari tanah bencakan cana kabeh bening arek meneng di sak jenenge Mekah meleh buuk meleh ka pasar saben nggih lagu reba meleh ning pasar saben nggih lagu bagi kajaran jaran apa empak kadiwi iman Rasyidi kuber kalegung sasu menep derajat dah aduh ya Allah ya Rasulullah tepak galak-galak dinak dia sokala kiyaina mangkana qaddimil khidmata ala ta'allum dahulukan alatin guru tembang ben ngaji montero anda ilmu se manfaat se barokah bening ngaji malolo benih tak ngaji tapi alatin guru jelas manfaat jelas barokah jelas jadi orang seneng neng itunya lebih-lebih pagi nengi alam akhirat nikah orang mon sambungan ate ben guru tengku bener orang sesambungan ate ben guru nah ben kiai nah pasti andi kesenengan napa boleh amolot maranikah duh sirat masya Allah asadakah napa boleh asakat sekat bedela bengan yang surga babul muzakin kenika masuk na orang asakat zakat berarti kunci nah bagi ka orang si asakat ke dia pemasukan nah mun sadakah lain zakat beda cetong mailang siksaan Allah mailang kesedihan Allah mailang bukan Allah dua matoron rizki dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala orang lebur asadakah telok bisa banyak dunia aduh masya Allah nikah barokana orang lebur asadakah cerik gelu manggana tai kering ay guring boleh tolos oleh rahmatullah ibilah keng sedikit ay jok islamis ya beria beda tungi ngake Nawawi almarhum al-maghfur dalam bijab bodoh setung kiai lamis laku tak minta ke santrina nyenyek minta pas santrina gini ka tukang mancing jukok bet lebadan ada dari sungai lebat pengitannya nak kiaina kapan ngeneng jukok apa cukup kotok siraja kira le santri kenika lebet edik kiaina cukup apa jere jong cukup siongan kento kiai aduh jere aman nyamanan nanyain kok bagi mun santrina takmi lo abek nadibi mancing boleh ngening boleh lebet boleh apa jere kotok kento kiai jere aman nyamanan nanyain kiaina bagi boleh mancing boleh tak ngening serena tak ngening abengkang palak naik teguk lebet edik najaina cukup apa jare dong cukup jel guguk itu ya Allah munyaina andi ki ya jare mas ka menyawan lagi nyai nai ko ya ring lamis gelu so lakian namun santrena haram tuh kena Nawawi dikasih atungeng haram kena Nawawi ungkul anu naik teguk telko apa cukup apa jare dong cukup jel guguk ya meski amannya mana nanyain jadi adik ya jong bekira bagi kanyain lah jadi jak mislamis orang acerama cek butuh peseh beri ya mon butuh peseh morok haram dosa morok doma kamekasan kakopora bungke tobote tujunakan peseh haram keng mau tak beri haraman sih tak beri gelur karena anak jero angko sepote jero benih aing kana njak mek ngeding ji musamil jere Jumat boleh ka ji musamil jek la bola angko akibat sepote jere jere benih aing kana tak ngalah esok-sok jek engko ning risok lauk punten agak keng menepek kerong guan beri jadi moga-moga dan kau nak ajunan saja khususnya tuan rumah sekeluarga iki kadi ton nanda siraj sareng nanda hamidah
paringan petotu sareng Allah Subhanahu wa taala kagui bisa adi di abimbing dak kana botona dak kajalan sedeti sebab oleh ridho Allah Subhanahu wa taala saya bisa menyelamatkan abana tibi benerang sepodua nah nang itunya lebih pagi ning alam akhirat karena mun dadi maca Al-Qur'an dadi maca salawat maka orang tua tetap oleh kejaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih orang tua lah mate siapa antara kawa kuburan nanti kaben bula cek bula bentika coba nak foto tariran maka nak foto na didi adibu auladakum didi nak foto na nah keurusan agama karena menyelamatkan sampean ben kau benak foto ilmu agama coba sampean mati ya sampai mana mati ya cimas dugi ngogen mati ya nata pega dan lanya ben ada pak gendana pas anak na yolok ayo baca bahasa Inggris ketok kaki kapakna tak kira enggak ayo ketok kaki kapakna jadi bahasa Indonesia tak kira ayo jadi ketok kaki matematika na kapakna tak kira apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ya Allah benih kau tak setuju ke bahasa Inggris tak setuju benih tak setuju ke matematika keng sengak nak potona sambian ben kau ajari ilmu agama karena panikah saya bisa menyelamatkan dan kau ajuran saja benak foto ben bini amin Allahumma mantar pada selamat saja mantar pada oleh rahmat Allah saja mantar oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW saja mantar pada hajat sabareng ridho Allah Subhanahu wa taala mantar paringan lanjang umur sebarokah seibadah dak kanjeng Allah Subhanahu wa taala saja penapa saya laksanaki sareng nanda siraj sareng nanda hamidah mantar katarima ada ke Allah Subhanahu wa taala sehingga dadi orang selamat nang itunya lebih-lebih pagi nang alam akhirat amin Allahumma mungkin sekali itu bisa sakater apa saya bisa beden kula nyampe lagi manabi pamator leres saking petotu dari Allah Subhanahu wa taala terjukan doa barokah dari guru dan gaula saya karanganyar doa barokah dari orang tua dua beten gaula de tasaki doa barokah dari matua dua beten gaula de tasaki benih bola napen teraten gaula dan gaula terus terang mondok ning karanganyar wallahi 7 bulan tak pernah sekolah dem-dem aja kok tak ngaji dem-dem boleh cuma kakek mawardi kakek itu lazim ada lah wallahi 7 bulan mondok norok patas kana beri ya keng Aladin ka guru sambungan ben ate ben guru Pagun malam Rebo dateng pokol setong mangkade ka Karanganyar nyabisa ka kiai nyabisa ka guru sabulan kira-kira kasatia mare nyabis engkok lah engkok guru jauh benih para be namun be na gunung ketempa dia benda na berempah ajalan mare muntabeng jalan kana berira keng tero aba tetep oleh ridho pun Allah Subhanahu wa taala sambungan ate ka guru sambungan ate ka ulama sambungan ate ka para masyayikh malih orang salamet aba tibi ben bini ben botoh amin Allahumma amin manabi pamatur beten kula kalero saking dari buduna beten kula tibi nyuwun sapura atas saja kakhilaban kadang kolangan katopalan dalam saja hal badan gaula tersaingkeun abada pamator senyaar dek panggelian ajunan saja sakala lagi nyuwun sapora se sobung betul sepon nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.